महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर दिया है। सरकारी रेट लिस्ट में 6 सब्जियां मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। मार्केट में सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। अदरक 850, लहसुन चाइना 450, प्याज 70, तो फलों में सेब 450 रुपये किलो और केला 400 रुपये दर्जन तक बिकने लगा है। मज़ीद तफसीलात देंगे अब्दुल कादिर से। बताइए अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल सब्जियां और फल जिनके सरकारी नरखनामे रोजाना की बुनियाद पर सुबह इंतजामिया की जानिब से जारी किए जाते हैं ताकि शहरी जो है इन नरखनामों के मुताबिक सब्जियां और फल जो है वो शहर के किसी भी बाजार से खरीद पाए। लेकिन आज जो बाजारों की सूरत हाल है वो इसके बिल्कुल बरक्स है, क्योंकि वहाँ पर सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। आज सरकारी रेट लिस्ट जो जारी की गई है उसमें 6 सब्जियों की कीमतों में इंतजामिया की जानिब से इजाफा किया गया, जिसमें लीमू 20 रुपए महंगा करके 280 रुपए मुकर्रर किया गया। लेकिन मार्केट में लीमू बदस्तूर 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बैगन 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। खीरा 10 रुपए इजाफे के बाद 74 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। करेले 10 रुपए महंगे करके 100 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में करेले 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह शलजम जो है वो 5 रुपए महंगी की गई है और 110 रुपए सरकारी रेट लिस्ट की कीमत है, लेकिन मार्केट में शलजम जो है वो 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि मटर जो है वो 10 रुपए महंगे करके 210 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मटर की फरोख्त आज जो है वो 210 के बरक 260 से 280 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह जो सरकारी रेट लिस्ट जारी की गई है फलों की, उसमें सेब 335 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 450 रुपए फी किलो तक सेब काला कोल्हू फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जावल 255 के बरस 400 रुपए, जबकि दर्जा दोम केला 180 के बरस 270 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 90 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में देसी खरबूजा जो है 100 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आम सहारनी जो है दर्जावल उसकी सरकारी रेट लिस्ट में कीमत 125 रुपए है, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह आम सिंदरी जो है वो 230 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में आम सिंदरी जो है वो 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दर्जावल स्ट्रॉबेरी 75 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 110 से 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि अमरूद 115 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन अमरूद की फरोख्त जो है 200 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। उस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नरखनामों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बावजूद सरकारी रेट लिस्टों पर अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से खरीदार को दुगना महंगाई का सामना करना पड़ता है। सरकारी रेट लिस्ट में कीमतों में इजाफा अलग और मार्केट में जो दुकानदार हैं वो अलग से इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में कीमतें जो हैं वो कई गुना महंगी हो जाती हैं। अच्छा अब्दुल कादिर, ये भी बताएगा, आप चूँकि मंडी की सूरत हाल से बेहतर वाकिफ़ हैं, आपकी मौजूदगी में किसी भी प्राइस कंट्रोल कमेटी ने विजिट किया हो? तो शहर की 4 सब्ज मंडियां हैं जहां से शहर के तमाम इलाकों और बाजारों को सब्जियां और फल जो है वो सप्लाई की जाती हैं, जिसमें शहर की मरकजी सब्ज मंडी बदामी बाग, इसके अलावा सिंहपुरा, इकबाल टाउन और काना काचा सब्ज मंडी शामिल है। लेकिन इन सब्ज मंडियों में ही जब सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं होता और ना ही सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है, तो इसके बाद जो महंगाई का असर है या सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे के जो असरात हैं वो इन 4 सब्ज मंडियों से होते हुए शहर के तमाम मार्केटों, गली मोहल्लों और पोश इलाकों तक फैल जाते हैं। और इंतजामिया इस हवाले से ये दावा करती है कि जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां या मजिस्ट्रेट हैं वो भरपूर तरीके से फ़ाल हैं, लेकिन इनकी फ़ालियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोज़ाना सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं और रोज़ाना ही उन पर अमल दरामद ना होना मामूल बन चुका है। जी ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सियासी मैदान से खबर ये है कि तहरीक इंसाफ में टिकट्स की तकसीम पर इख्तिलाफात बढ़ने लगे हैं। पार्टी के 14 साबिक टिकट होल्डर्स ने अपना ग्रुप तश्कील दे दिया है। इस बार रिपोर्ट करेंगे सैन अली। पार्टी टिकट न मिलने पर कई रहनुमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ से नाराज। अरकान में बिलाल असलम भट्टी, मियां सुलेमान शुएब, खालिद घुरकी, इरशाद डोगर, तारक सना बाजवा शामिल। तारक सआदत, मेजर रिटायर्ड जहीर, अली मोहम्मद खान, जावेद अनवर, अमीन जकी, इजाज अहमद यूसुफजई और दीगर भी पार्टी से नाखुश। साबिक टिकट होल्डर्स का इमरान खान से मुलाकात के लिए उनके वकील अंस अली हाशमी को खत लिखने का फैसला। नाराज अराकीन ने गिला किया कि पार्टी की जानिब से वादों के बावजूद नजरियाती वर्कर्स की बजाय दूसरे हल्के वालों को टिकट दिया गया। 2018 में बड़े मार्जिन
مارجن سے شکست کھانے والے امیدواروں کو بھی دوبارہ ٹکٹ جاری کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق پارٹی کی جانب سے نظر انداز ہونے والے مزید نظریاتی اراکین نے بھی ناراض گروپ سے رابطے کیے ہیں۔ گروپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پارٹی کے مزید رہنماؤں نے بھی گروپ میں شامل ہونے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ناراض اراکین نے بلال حسن بھٹی کی رہائش گاہ پر اجلاس بھی طلب کر لیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ہے۔ چودھری پرویز الہی سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے مرکزی صدر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی نے ملاقات کی۔ چودھری راسخ الہی بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ ملکی سیاسی صورتحال اور تحریک انصاف کی سیاسی حکمت عملی سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں 90 روز کی آئینی مدت گزر جانے کے باوجود پنجاب میں نگران حکومت کے وجود اور فسطائیت کی شدید مذمت کی گئی۔ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور چیف جسٹس سمیت معزز عدلیہ سے بھرپور اظہار یکجہتی پر اتفاق کیا گیا۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی سے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق غنی نے ملاقات کی۔ مشتاق غنی نے چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی سخت مذمت کی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ آئین پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہر طرف انارکی پھیل جائے گی۔ ایون فیلڈ لندن آج کل سپریم کورٹ کے خلاف سازشوں کا گڑھ بن چکا ہے۔ حکومت کے پاس الیکشن کرانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ چودھری پرویز الہی نے کہا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں بہت جلد تبدیلی آنے والی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست پر جے آئی ٹی کے سربراہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا ہے۔ لارج بینچ کا جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی، تو وہیں عدالت نے پنجاب حکومت کو رپورٹ جمع کروانے کے لیے 12 مئی تک مہلت دے دی ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ دوران سماعت عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ عدالتی حکم پر جے آئی ٹی سے تعاون کیا اور انہیں عمران خان کی رہائش گاہ تک رسائی بھی دی گئی۔ جے آئی ٹی نے عمران خان سے مختلف مقدمات میں تفتیش کی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے سرکاری وکیل سے استفسار کیا کہ کیا جے آئی ٹی نے رپورٹ عدالت میں جمع کروائی ہے۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب غلام سرور نے بتایا کہ ابھی تک تفتیشی رپورٹ ہم تک نہیں پہنچی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے ہمارا حکم سنجیدہ نہیں لیا۔ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ عدالت کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ہم نے متعلقہ افسران کو اسی روز عدالتی حکم سے متعلق آگاہ کیا تھا۔ تفتیش کے حوالے سے تفتیشی آفیسر کے پاس مکمل اختیار ہے کہ وہ ملزم کو سمن کرے، کسی کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملنا چاہیے۔ بینچ کے رکن جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی کیس اسپیشل نہیں ہوتا، تمام کیسز ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جسٹس انوار الحق پنو نے کہا کہ پوائنٹ نہ پڑھیں، آپ خود کو فرشتہ ظاہر نہ کریں، دونوں جانب ہی خرابیاں ہو رہی ہیں، ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا ہوگا۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ ہمیں کوئی شوق نہیں کہ بڑے آفیسر ہمارے پاس پیش ہوں۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے بتایا کہ عمران خان کے خلاف آئے روز ایسے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں جن کا نہ سر ہے نہ پاؤں۔ عمران خان کی عدالت میں پیشی ویڈیو لنک کے ذریعے کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے عمران خان کے وکیل سے پوچھا کہ کیا آپ نے سنگل بینچ کا آرڈر کہیں چیلنج کیا ہے؟ آپ کی ویڈیو لنک کی درخواست کیسے قابل سماعت ہے؟ عمران خان کے وکیل نے اعتراف کیا کہ ہم نے سنگل بینچ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا، بے شک آپ درخواست خارج کر دیں لیکن میرے دلائل سن لیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ نے کہا کہ درخواست تو تب سنیں گے جب قابل سماعت ہوگی۔ جسٹس علی باقر نجفی نے کہا کہ جن ٹرائل کورٹس میں آپ کے کیسز چل رہے ہیں آپ کو وہاں ویڈیو لنک کی درخواست کرنی چاہیے۔ لارجر بینچ نے جے آئی ٹی کے سربراہ کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا، جبکہ تفتیش اور عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی مکمل رپورٹ 12 مئی کو طلب کر لی ہے۔ عمران خان کے خلاف کیسز کی ڈبل سینچری مکمل ہونے جا رہی ہے۔ مقدمات کی سینچری مکمل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کی لاہور ہائی کورٹ میں میڈیا سے گفتگو۔ مزید بولے، چیف جسٹس نے گزشتہ روز آئین کی جو تشریح کی وہ بالکل درست ہے۔ مذاکرات کے نام پر سیاسی ہیرا پھیری روکنے کے لیے حتمی فیصلہ کیا جائے۔ 24 گھنٹے پہلے عمران خان کے خلاف جو دوسری سینچری بن رہی ہے مقدمات کی، اس میں سے ایک مقدمہ اسلام آباد میں درج ہوا ہے، لیکن 1 سینچری ہو یا 2 سینچریاں ہو، مقدمے ہیں یہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے ان سے کوئی خوف زدہ نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس پاکستان نے جو آئین کی وضاحت کی ہے اور انٹرپریٹیشن کی ہے وہ درست انٹرپریٹیشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 90 دن کا عرصہ لکھا ہوا ہے آئین میں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ہم 90 دن کا مطلب 90 دن ہے۔ یہ سیاسی جو ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کر رہے تھے مذاکرات کے نام کے اوپر، اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے
کہ جو آئین کے اندر 90 دن کا الیکشن کا طے شدہ شیڈیول جاری ہوا ہے اس پہ حتمی فیصلہ جاری کیا جائے فوری طور پہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کچھ دیر میں اسلام آباد روانگی متوقع ہے۔ عمران خان اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ جیمز والی گاڑی بھی زمان پاک پہنچا دی گئی ہے اور زمان پاک کی موجودہ صورتحال کے بارے میں ہمارے نمائندے بتائیں گے جو اس وقت وہاں پر ہی موجود ہیں۔ بتائیں گے زین علی۔ جی بالکل، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کے لیے اب سے کچھ دیر بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے زمان پاک سے روانہ ہوں گے۔ عمران خان کے عبوری ضمانت کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت کے لیے ایک اقدام قتل اور دوسری بغاوت کے مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے۔ عدالت میں پیشی کے لیے عمران خان اب سے کچھ دیر بعد زمان پاک سے روانہ ہوں گے۔ 9 بجے کا وقت پی ٹی آئی کی جانب سے دیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ رات پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان کی روانگی کا وقت جو ہے وہ 6 بجے دیا گیا تھا، دو کہ کچھ دیر بعد عمران خان کے روانگی کے پلان میں تبدیلی کے بعد اب 9 بجے کا وہ ٹائم دیا گیا ہے۔ اس وقت آپ کو زمان پاک کی سچویشن بتاتا چلوں تو اس وقت عمران خان کے سیکیورٹی پر پروٹوکول جو ہے وہ زمان پاک پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ جیمز کی گاڑی جو ہے وہ زمان پاک پہنچ گئی، جبکہ ایک ایلیٹ فورس کی گاڑی بھی زمان پاک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ آخری مرتبہ جب عمران خان اسلام آباد اپنے 10 مختلف مقدمات میں پیش ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے تو عمران خان سخت سیکیورٹی حصار میں جو ہے وہ زمان پاک سے روانہ ہوئے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد واپس زمان پاک پہنچے تھے۔ کارکنان ان کے ساتھ ہمراہ موجود نہیں تھے، جبکہ تھوڑے سے کارکنان جو موجود تھے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ گئے تھے۔ اب بھی یہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو کارکنان عمران خان کے ہمراہ موجود نہیں ہوں گے، جبکہ جو جائیں گے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ جائیں گے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس حوالے سے وہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ عمران خان سخت سیکیورٹی حصار میں پہلے بھی اسلام آباد میں اپنے مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوتے تھے۔ آج بھی عمران خان 2 مختلف مقدمات، ایک اقدام قتل اور دوسرا بغاوت کے مقدمے میں عبوری ضمانت کے لیے جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ جبکہ آپ کو بتاتا چلوں زمان پاک کی سیکیورٹی جب عمران خان یہاں سے روانہ ہوتے ہیں تو سخت سیکیورٹی حصار میں جو ہے وہ روانہ ہوتے ہیں، جبکہ آپ کو بتاتا چلوں اسلام آباد سے بھی کچھ اسی طرح کی اطلاعات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اسلام آباد جب پیش ہوں گے تو وہاں بھی سخت سیکیورٹی حصار کے انتظامات جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ جبکہ عدالت میں جہاں پر عمران خان پیش ہوں گے اس عدالت میں بھی 15 جو پاسز کے تحت ہے وہ جو بھی عمران خان کے وکلا اور عمران خان جتنے بھی صحافی حضرات ہیں وہ بھی ان کے لیے مخصوص پاسز جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے۔ جبکہ سخت سیکیورٹی حصار جو ہے وہ ادھر بھی بنایا جائے گا، ادھر بھی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں۔ اس وقت زمان پاک کی سچویشن بتاتا چلوں تو ادھر بھی سیکیورٹی کے جو سخت انتظامات ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ عمران خان اب سے کچھ دیر بعد 9 بجے کا وقت دیا گیا ہے پی ٹی کی جانب سے۔ عمران خان 2 مختلف مقدمات میں عبوری ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے جو ہے وہ زمان پاک سے روانہ ہوں گے۔ گزشتہ سب یہی ٹائم جو ہے 6 بجے کا وقت دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے کہ عمران خان صبح 6 بجے روانہ ہوں گے، لیکن عمران خان کے وقت میں تبدیلی کی گئی جس کے بعد عمران خان کی روانگی کا جو وقت ہے وہ 9 بجے مقرر کیا گیا۔ جی ٹھیک ہے، زین علی زمان پاک پہ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ وفاقی وزیر جاوید لطیف نے کہا ہے کہ نواز شریف جب پاکستان میں ہوں گے تو ہی الیکشن ہوں گے، مذاکرات کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا مذاکرات نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ مزید تفصیلات حسن رضا کی اس رپورٹ میں۔ مسلم نون کے رہنما اور وفاقی وزیر جاوید لطیف کی ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس۔ وفاقی وزیر سیاسی مخالفین پر خوب گرجے برسے۔ جاوید لطیف کہتے ہیں کہ 2017 کی بے نقاب ہونے والی سازش افسوسناک ہے۔ سہولت کاری کرنے والے کرداروں کو کھلا چھوڑا گیا تو مزید نقصان ہوگا۔ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پاکستان دنیا میں بدنام ہو؟ جب تک 2017 کی سازش کا مداوا نہیں ہوتا، آپ 10 الیکشن کروا لیں، قومی یکجہتی پیدا نہیں ہو سکے گی۔ جب تک آپ انصاف نہیں دیں گے، جب تک آپ جسٹس نہیں کریں گے، جب تک 2017 میں جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو سازش کی گئی تھی، اس کا مداوا نہیں کریں گے، اس وقت تک قوم میں یکجہتی پیدا نہیں ہو سکتی۔ جاوید لطیف نے مزید کہا کہ فل کورٹ ایک ہفتے میں فیصلہ دے یا پارلیمانی کمیشن ان کرداروں کو بلا کر انصاف کر کے دکھائے۔ مذاکرات کھیلنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آڈیو لیکس کا نوٹس کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا مذاکرات نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ کیا مذاکرات جو ہیں وہ نواز شریف کو انصاف دے سکتے ہیں؟ پارلیمانی کمیشن انصاف کر دے یا 3 جسٹس کے علاوہ
जिन पर इल्जाम है या जिन पर अदम एतमाद है, उन 3 के अलावा फुल कोर्ट जस्टिस कर दे। नवाज शरीफ अगले दिन पाकिस्तान में होंगे और तीसरे दिन इलेक्शन करवा लो। वफाकी वजीर जावेद लतीफ ने कहा कि कौम का एतमाद बहाल न हुआ तो आप आइन बनाते जाएं, रीराइट करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कहते हैं पीडीएम ने अपनी नालायकी का सारा मलबा आवाम पर डालना शुरू कर दिया है। 50% सनतें बंद होने से बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ चुका है। इस मरतबा बजट के सारे अदादशुमार बोगस होंगे जिससे मुल्क की मईशत का मज़ीद बुरा हाल होगा। ये रिपोर्ट देखें। गार्डन टाउन लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमाद अजहर ने पीडीएम हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं। चंद लोगों का टोला अपने फायदे के लिए इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए पूरे मुल्क को तबाह करना चाहता है। अभी भी वक्त है मुल्क को मुआशी बदहाली से बचाने के लिए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएं। मुल्क जो है वो डूब रहा है माशी तबाही के अंदर, तो वो तीसरी कतार में खड़ा होकर फ़ोटो खिंचा रहा होगा किंग चार्ल्स के पीछे। अभी भी वक्त है, फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाया जाए और इस मुल्क को मज़ीद माशी तबाही से, मज़ीद सियासी और आइनी तबाही से बचाया जाए। साबिक वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने रासिक इलाही को जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत दे दी है। अदालत ने आयद समात पर फ्रीकैन के वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी है। ये रिपोर्ट देखें। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे को गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने रासिक इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में ज़हूर पैलेस में एंटी करप्शन के छापे को गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। तमाम मुकदमात झूठे और बेबुनियाद हैं। दौरान समाअत महकमा एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांगी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरख्वास्त में ये भी इस्तदा की गई कि परवेज़ इलाही और इनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई 18 मई तक मुलतवी करते हुए फ्री कैन के वकला को दलाइल देने की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात के फाहमी के लिए दरख्वास्त सरकारी वकील ने तफसीलात जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली है। अदालत ने पंजाब हुकूमत को 12 मई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया है। ये रिपोर्ट देखें। चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी के लिए दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरखास्त पर समाअत की। साबिक वज़ीर आला पंजाब के वकील इश्तियाक खान ने अदालत को बताया कि परवेज़ इलाही के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात से आगाह नहीं किया जा रहा, जो कि गैर कानूनी है। वकील इश्तियाक खान ने कहा कि खदशा है कि परवेज़ इलाही को किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है, लिहाजा परवेज़ इलाही के खिलाफ तमाम मुकदमात की तफसीलात फराहम की जाएं। दौरान समाअत सरकारी वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने सरकारी वकील की इस्तदा मंजूर कर ली है। लाहौर हाईकोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पंजाब हुकूमत को 12 मई तक जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुस्तान को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमती दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। ये रिपोर्ट देखें। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत के वकील गुलाम सरवर निहंग ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने का हुक्म वापस लेने की इस्तदा की। सरकारी वकील ने अदालत को आगाह किया कि उस्मान बुज़दार के हवाले से तमाम रिपोर्ट जमा करवा दी हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपने मुकदमात की तफसीलात जमा करवाई हैं। सरकारी वकील ने जवाब दिया कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ 13 इंक्वायरियां ज़ेर इल्तवा हैं। उस्मान बुज़दार के खिलाफ सिर्फ 1 मुकदमा दर्ज है। अदालत ने साबिक वज़ीर आला के वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपने इस मुकदमे में जमानत कराई है। वकील ने बताया कि हिफाजी जमानत करवाई है, इसकी रोपकार जमा करवा देते हैं। अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या आपको 13 इंक्वायरियों में गिरफ्तारी दरकार है। अदालत ने उस्मान बुज़दार को गिरफ्तार न करने से मुतालिक अदालती
عدالتی فیصلہ واپس لینے کی حکومتی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما شفقت محمود کہتے ہیں سپریم کورٹ الیکشن کا حکم دے چکی ہے، نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، عوام ہمارا ساتھ دیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ بلوچوٹ مکھا کالونی میں رہنما تحریک انصاف شفقت محمود نے پی ٹی آئی کے انتخابی دفتر کا افتتاح کیا۔ پی پی 155 کے ٹکٹ ہولڈرز شیخ امتیاز بھی ہمراہ تھے۔ کارکنوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی، پارٹی اور شفقت محمود کے حق میں نعرے لگائے۔ افتتاح کے موقع پر سابق وفاقی وزیر شفقت محمود نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حلقے کے عوام کے لیے پہلے بھی کام کیا، اب بھی کریں گے۔ اس وقت سپریم کورٹ الیکشن کا حکم دے چکی ہے، لیکن نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے۔ یہ لوگ آئین شکنی کی نفی کر رہے ہیں۔ الیکشن کا حکم سپریم کورٹ دے چکا ہے، لیکن یہ نون لیگ والے الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے آئین اور قانون کی صریحاً نفی کی ہے۔ شفقت محمود کا مزید کہنا تھا کہ نون لیگ بس چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے پیسوں سے امیر ہوتے رہیں۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ برالر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی میں معمولی بہتری آنے لگی ہے۔ مرغی کے گوشت کی قیمت میں استحکام، فی کلو 587 روپے کی سطح پر برقرار، فی درجن فارمی انڈوں کا ریٹ 280 روپے مقرر ہے۔ اسی پر بات کریں گے عبدالقادر سے۔ بتائیں عبدالقادر۔ جی بالکل، آج پولٹری مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں ان میں استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ مہنگا برائلر جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے اس کی خریداری جو ہے وہ خاصی حد تک کم کی گئی ہے، جس کی وجہ سے سیلز متاثر ہوئی اور سپلائی اور ڈیمانڈ میں بڑھتا ہوا گیپ جو ہے وہ اب کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قیمتیں جو ہے وہ حاکم رکھی گئی ہیں اور 587 روپے فی کلو برائلر گوشت کی قیمت آج مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر کی قیمت 383 روپے اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 391 روپے کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ 650 روپے، جبکہ بون لیس برائلر جو ہے 750 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی قیمتوں میں بھی استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے، کیونکہ موسم میں تبدیلی کی وجہ سے انڈوں کی کھپت میں بھی کمی ہوئی ہے، جس کے باعث 280 روپے فی درجن کی سطح پر انڈوں کی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں۔ مارکیٹ میں فی انڈا جو ہے وہ شہریوں کو 24 سے 25 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ انڈوں کی پیٹی 8,260 روپے کی مقرر کی۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر کی قیمتوں کو جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں واپس جو ہے وہ لانا چاہیے، کیونکہ جو برائلر ہے 350 سے 400 روپے فی کلو تک جو ہے وہ قابل خرید ہے، لیکن اس سے زائد قیمتوں پر جو ہے وہ عام آدمی کے لیے برائلر کی خریداری مشکل ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برائلر کی قیمتیں جو ہے وہ اب مستحکم رکھی گئی ہیں۔ آج 587 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ یہ وہی برائلر ہے جو کہ پہلے 600-650 روپے فی کلو تک بھی فروخت کیا جا رہا تھا، لیکن اب قیمتیں اب تقریب گرنے لگی ہیں، کیونکہ شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری جو ہے وہ کافی حد تک کم کی گئی ہے، جس کے باعث سیلز متاثر ہوئی ہیں اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے، اور آج برائلر کی قیمتیں 587 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عبدالقادر اپڈیٹ کرنے کا۔ آپ کو بتائیں کہ اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹے کے نرخ بے قابو ہیں اور قیمتیں مستحکم رکھنا ضلع انتظامیہ کے بحث سے باہر ہو گئی ہے۔ عوام بازار سے مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ گندم اور آٹے کے دام بے قابو۔ لاہور کی اوپن مارکیٹ میں گندم 5,100 روپے فی من سے تجاوز کر گئی۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2,316 روپے سے بڑھ کر 2,700 روپے تک پہنچ گیا۔ فی من گندم 3,900 روپے کے بجائے 5,100 روپے میں مل رہی ہے۔ لاہور کے 90% سٹورز پر آٹا من مانی قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,350 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں فی کلو آٹا 130 روپے سے زائد میں دستیاب ہے۔ اوپن مارکیٹ میں سرکاری ریٹ پر کہیں بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب افتخار مٹو کا کہنا ہے کہ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5100 روپے سے تجاوز کر چکی ہے، جس کے باعث آٹا مہنگا ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت عملی طور پر آٹے کا کوئی سرکاری ریٹ موجود نہیں۔ سیکٹری خوراک پنجاب زمان وٹو کا کہنا ہے کہ گندم کی خریداری کا عمل جاری ہے۔ تمام ملز مالکان کے پرائیویٹ پرمٹ کھلے ہیں۔ قیمتوں میں توازن کے لیے محکمہ خوراک اور ضلعی انتظامیہ کا کریک ڈاؤن بھی جاری ہے۔ کیمرامین فخر عباس کے ساتھ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی کی بحالی کے لیے درخواست کو غیر ضروری قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ عدالت نے غیر ضروری درخواست دائر کرنے پر شہری کو 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔
लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली की बहाली के लिए दरख्वास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी शराफत अली की दरख्वास्त पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालती इस्तफसार पर वकील ने बताया कि दरख्वास्त गुजार शराफत अली फैसलाबाद का रिहायशी और एक सियासी कारकुन है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इसका असम्बली की बहाली से क्या ताल्लुक है और गैर जरूरी दरख्वास्त क्यों दायर की। दरख्वास्त में निशानदही की गई कि साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की असम्बली की तहलील की एडवाइस गैर आइनी थी। एडवाइस में असम्बली की तहलील की वजूहात बयान नहीं की गई। अदालत ने इस्तदा की है कि असम्बली की तहलील की एडवाइस को गैर आइनी करार देकर पंजाब असम्बली बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दरख्वास्त को गैर जरूरी करार देकर मुस्तरद कर दिया। गैर जरूरी दरख्वास्त दायर करने पर शहरी पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। जस्टिस शाहिद करीम ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ने जुर्माने की मुआफ़ी की इस्तदा की तो जुर्माना बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर देंगे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। शहर के ज़ेर तमीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस को फाल करना LTA के लिए मामा बन गया है। LTA ने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस की इंतज़ामी अमूर के लिए 3 तजावीज़ दे दी हैं। रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल-आबिदीन। कभी तामीर में ताखीर तो कभी कोई और मामला। साल साल गुजर गए, शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स फाल न हुए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के इंतजामी अमूर चलाने के लिए इंतजामिया ने अब सर जोड़ लिए। LTA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामी अमूर के लिए 3 तजावीज़ दी हैं। शहर के 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए अलहदा एजेंसी तश्कील देने की तजवीज़। एजेंसी में मैनेजिंग डायरेक्टर समेत डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर्स की तैनाती की जाएगी। एजेंसी की तश्कील के लिए गवर्निंग बॉडी और पंजाब कबीना का सहारा लेना पड़ेगा। शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस के लिए LTA में ही अलहदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट बनाने की भी तजवीज़। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टोरेट में एक डायरेक्टर के ज़ेरे इंतजाम तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तीसरी तजवीज़ में शहर के ज़ेरे तमीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को आउटसोर्स करने का मशवरा दिया गया। तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए पंजाब हुकूमत की एडवाइस ली जाएगी। ज़ैनुल-आबिदीन, लाहौर न्यूज़। DGPHA ने माजी में लगने वाले पौधों का रिकॉर्ड मौजूद न होने के इतराफ़ कर लिया है। PHA के दावे के मुतसाद 5 लाख दरख्तों से मुतालिक कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं। इस बारे रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल-आबिदीन। PHA के ज़ेरे इंतजाम माजी में 5 लाख पौधे लगे मगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं। DGPHA ने पौधों का रिकॉर्ड न होने का इतराफ़ कर लिया। PHA ने गुज़िश्ता बरसों बहार के मौसम में 5.5 लाख पौधे लगाने का ऐलान किया। PHA के ऐलानात और सरकारी अदाद-ओ-शुमार में बड़ा तजाद सामने आया है। दरख्तों की नशोनुमा को मॉनिटर करने के लिए जियो टैगिंग का भी ऐलान किया गया। जियो टैगिंग के जरिए सिर्फ 2 लाख दरख्तों का रिकॉर्ड मौजूद। PHA के दावों के मुतजाद 5 लाख दरख्तों की नशोनुमा से मुतालिक कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं है। शहर लाहौर में गुज़िश्ता 1 साल में लगने वाले 1,85,000 दरख्तों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। PHA की तश्कील के बाद अब तक शहर में 2,80,000 दरख्तों का रिकॉर्ड एप्लीकेशन पर अपडेट हो सका है। PHA ने बाकी मानदा दरख्तों का रिकॉर्ड मुरतब ही नहीं किया। DG PHA मोहम्मद ताहिर वटू का कहना है कि गुज़िश्ता सालों में लगे दरख्तों का रिकॉर्ड इकट्ठा करने का हुक्म दे दिया गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल-आबिदीन, लाहौर न्यूज़। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और निजी इदारे के दरमियान मुआहदा तय पा गया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम 15 साल से ज़ायद उम्र के 10 लड़के और लड़कियां हेयर ड्रेसिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल करेंगे। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना है कि ट्रेनिंग का मकसद बच्चों को माशरे का मुफीद शहरी बनाना है। इस बारे रिपोर्ट करेंगी सामिया सईद। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद और निजी इदारे के CEO शिमल ने MO पर दस्तखत किए। मुआहदे के तहत चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम 15 साल से जायद उम्र के 10 लड़के लड़कियां निजी इदारे के हेयर सैलून एकेडमी में हेयर ड्रेसिंग की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल करेंगे। MOU के तहत 10 बच्चों को ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाएंगे। इस मौका पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का कहना था कि ट्रेनिंग का मकसद बच्चों को फनी तरबियत के जरिए मुआशरे का मुफीद शहरी बनाना है। तालीम के साथ बच्चों में मुख्तलिफ स्किल्स भी होनी चाहिए। जहाँ तक फॉर्मल एजुकेशन, एकेडमिक्स हम पढ़ाते हैं, सब कुछ ब्यूरो में होता है, लेकिन उसके अलावा लाइफ स्किल डेवलपमेंट और लाइफ स्किल्स पर ट्रेनिंग देना बहुत अहमियत रखता है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे इनको मुलाजमत दी जाएगी ताकि बच्चे जो है बाद में एक एज स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स जो है ज़िंदगी गुजार सकें। सारा अहमद ने बताया कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद बच्चों को निजी इदारे की जानिब से मुलाजमत भी फराहम की जाएगी। कैमरामैन उमर रईस के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने और हादसात से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 16,000 से ज़ायद को भारी जुर्माने किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखें।
शहर लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानगी को बेहतर बनाने और हादसा से बचाव के लिए ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पहले हफ्ते 16,000 से ज्यादा ड्राइवर्स को भारी जुर्माना किया गया। लर्नर परमिट रखने वाले 60,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी गई। एक्सपायर लाइसेंस पर ड्राइविंग करने वाले 11,000 से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी गई है। LTV लाइसेंस पर पब्लिक सर्विस व्हीकल चलाने पर 911 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाहौर की सड़कों पर मोटरसाइकिलें और गाड़ियां घुमाने वाले 20,000 से ज्यादा बच्चों के वालिदैन को वार्निंग दी गई है। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 2,000 रुपए जुर्माना किया जा रहा है। CTO लाहौर मुस्तनसर फिरोज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 56,000 से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज फराहम की गई हैं। ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं कि पंजाब में झुग्गियों की फार्मिंग शुरू करने का फैसला किया गया है। सूबे में 15 लाख एकड़ से शायद सीम और थू अरासी झुग्गियों की फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होगी। आपको बताएं कि फार्मिंग से अरबों रुपए का सरमुबादला भी हासिल होगा। ये रिपोर्ट देखें। झींगों की फार्मिंग माहौल दोस्त बिजनेस। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने श्रिम्प एक्वा कल्चर मुतारिफ करवाने के लिए पायलट प्रोग्राम की असूली मंजूरी दे दी। पहले मरहले में नाकाबिले काश्त 1 लाख एकड़ अराजी पर श्रिम्प एक्वा कल्चर मुतारिफ करवाया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट में बंजर जमीनों पर 10-10 हजार एकड़ के 10 श्रिम्प फार्म कायम किए जाएंगे। मकामी सरमायाकारों को फार्मिंग के लिए मखसूस मुद्दत के लिए बिला मुआवजा अराजी फराहम की जाएगी। छोटे काश्तकारों को 1 कनाल तक फार्मिंग के लिए आसान इकसात पर कर्जे फराहम करने की तजवीज़ की गई है। पंजाब भर में 15 लाख एकड़ नाकाबिले काश अराजी श्रिम्प फार्मिंग के लिए मुयस्सर है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने झींगों की फार्मिंग के फरोग के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। महकमा CNW के अफसरान का ठेकेदारों पर नवाजिशात का स्कैंडल है। अफसरान ने 2 अरब 80 करोड़ से ज़ायद की रकम गैर कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को अदा की है। 9 अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत महकमाना इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखें। महकमा मवासिलात और तामीरात में मुबैना तौर पर ठेकेदारों को नवाजने का स्कैंडल। अफसरान ने साजबाज करके मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिए। ठेकेदारों को काम शुरू होने से कबल ही सरकारी खजाने से फंड्स अदा किए गए। अफसरान ने 2 अरब 80 करोड़ से जायद की रकम गैर कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्टर्स को अदा की। महकमा मवासिलात और तामीरात सेक्रेटरी ऑफिस ने 9 अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राना इकबाल अशरफ ने 1 अरब 32 लाख से जायद की रकम गैर कानूनी तरीके से की। सीनियर सब इंजीनियर मोहम्मद इकबाल चट्ठा ने 10 करोड़ 85 लाख, सीनियर सब इंजीनियर मुदस्सिर नजीर ने 85 करोड़ से ज्यादा रकम, जबकि सब इंजीनियर शाहिद महमूद ने 36 करोड़ से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर रकम की अदायगी की। सब इंजीनियर अरसलान अमजद, सैफुल्लाह तारर, शुएब असलम, ज़ियाउल्लाह बर्क, नौशाही भी गैर कानूनी रकम अदायगी में मुलव्विस पाए गए। 1 माह से ज्यादा का अरसा गुजरने के बावजूद इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हो सकी। मई के गर्म महीने के दौरान सर्दी का लुत्फ देने वाला सिस्टम पंजाब से रुखसत हो गया है। माह मई ने अपने असल रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिए हैं, तो वहीं रवां हफ्ते के दौरान दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज़ कर सकता है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे सुहेल कैसर। माह मई के दौरान मामूल के मुताबिक कम से कम औसत दर्जा हरारत अमूमी तौर पर 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इस मरतबा मई के पहले हफ्ते के दौरान कम से कम औसत दर्जा हरारत 15 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे आ गया। इस सूरत हाल के बायस मई के पहले हफ्ते के दौरान गैर मुतवक्को तौर पर अच्छी खासी खुनकी रही। वजह ये बनी कि इस साल जो हमारी मगरबी हवाएं थी उनका सिलसिला जो है वक्फे से जारी रहा, उसमें बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं पड़ा। और दूसरा ये था कि मगरबी हवाओं के जो सिलसिले थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। उसमें से अपर लेवल पे विंड में इतनी कूलिंग थी कि उसका असर जो है जहाँ बारिश नहीं भी हुई वहाँ भी उसकी ठंडक पहुँची। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद ये निज़ाम अब तकरीबन रुखसत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और ये सिलसिला आने वाले दिनों के दौरान मुसलसल जारी रहेगा। टेम्परेचर काफ़ी शूट करेंगे, इसमें लू चलने का इम्कान है और ज़्यादातर हवा जो है वो नॉर्थ वेस्ट से चलेगी और ये सिलसिला अभी चलेगा। और मई का महीना गर्म होता है, गर्म होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इन माह में गर्मी नहीं पड़ेगी तो जो हमारा मानसून का सिस्टम एक्टिव होता है तो वो नहीं बनेगा। माहिरीन की तरफ से ये भी करार दिया गया है कि रवां मौसम गर्मा गुज़श्ता सालों की निस्बत किसी कदर ज़्यादा गर्म रह सकता है। मौसमों में वक्ती उतार चढ़ाव को तो मामूल की बात करार दिया जा सकता है, लेकिन इस बात को बहरहाल हम फरामोश नहीं कर सकते कि हमारा मुल्क इस वक्त तेज़ रफ्तार मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। लेकिन अफसोस कि उनसे निमटने की अभी तक कोई ज़्यादा संजीदा कोशिशें होती दिखाई नहीं दे रही।
कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। इलेक्शन ड्यूटीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इलेक्शन ड्यूटीज़ ना करने का इंदिया दे दिया है। 15% अलाउंस का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालिबा किया है। ये रिपोर्ट देखें। इलेक्शन में यूनिवर्सिटी असातिज़ा की ड्यूटीज़ पर असातिज़ा ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। असातिज़ा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से नाला मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा को ड्यूटीज़ के हवाले से लेटर्स मौसूल हो रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के 170 से ज़ायद असातिज़ा की ड्यूटी इलेक्शन में लगाई गई है। GC यूनिवर्सिटी की टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन ने इन अहकामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। एसोसिएशन के कायम मकाम सदर डॉक्टर एहतशाम और जनरल सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद ताहिर का कहना है कि जब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से अलाउंस का मुतालबा किया तो डिपार्टमेंट ने हमें सरकारी मुलाजिम मानने से इनकार कर दिया। ड्यूटियां लेने से पहले 15% अलाउंस का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। HED ने एक नोटिफिकेशन के जरिए हमें इस अलाउंस से महरूम कर दिया और उस नोटिफिकेशन के तहत ये कहा गया कि हम सरकारी मुलाजमीन ही नहीं हैं। जब हम सरकारी मुलाजमीन नहीं हैं तो फिर हमें ड्यूटीज़ के लिए क्यों पुकारा जा रहा है? हमें अगर कोई असाइनमेंट मिलती है तो हम उससे इनकार नहीं चाहते, लेकिन जो है हम ये भी चाहते हैं कि जिस तरह 25% हमें मिला, हमें 15% भी मिले। दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन को ड्यूटीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से ख़त लिख दिया गया है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।